पढ़ी विभाजतर 3 2 2 5 और 10 द्वारा विभाजित सूत्र। आज आम विभाजतर पार्ट 2 पढ़ा। आज आम अन्य जो सब रहा तार विभाजित सूत्र पढ़ा। प्रथम आज आम पढ़ा कौन पिले ना 3 द्वारा विभाजित क्या द्वारा ना 3 द्वारा विभाजित सूत्र। जदि आम 3 को परीक्षा देखा पिले 3 के 3 3 दूले 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 318 321 एमती गणी पार। जो देख पिले ये अंक मानकर समष्टि 0 मिशाण 3 केते होची 3 0 मिशाण 6 केते होची बोले 6 0 मिशाण 9 केते होची ना 9 1 मिशाण 2 केते हला 3 1 मिशाण 5 केते हला 6 1 मिशाण 8 केते हला 9 2 मिशाण 1 हला 3। एठो में गोटे जिंस पिले जानिले जदि एक संख्यार अंक मानकर समष्टि 3 द्वारा विभाज्य 3 रो गुणितक होइथे 3 रो गुणितक होई थाए तेबे संख्याटी 3 द्वारा विभाज्य तेबे संख्याटी 3 द्वारा विभाज्य। देख बेले तुम माने निज मनरू गोटे संख्या लिखि पारो तले मु गोटे संख्या लिखिबी 4356 केते ना 4356 एही संख्याटी 3 द्वारा विभाज्य कि नाही हम केमि जानि परिबा ना आगु तुम माने कोन जानथुलो ना हरि की करूथुलो एबे तुम डायरेक्ट भी करि परिबो केमि दिबिले 4 मिशाण 3 मिशाण 5 मिशाण 6 जोटा हला 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 टा पिले 318 तेणु 3 रो गुणितक तेणु ए संख्याटी 3 द्वारा विभाज्य। तमरे पुणी जदि तमनु डाउट होउची तमने कोन करि पारो ना एटा हरि की करि पारबी 4356 हरण 3 3 के 3 13 3 4 12 15 3 5 15 6 3 दुले 6 0 यदि 0 आसुची तमाने ए संख्याटी 3 द्वारा विभाज्य। एइबरी भाबरे आ गोटे नबा एग्जांपल 73231 जदि हम देखिबा पिले 7 मिशाण 3 मिशाण 2 मिशाण 3 मिशाण 1 अंक मानकर समष्टि कर दबो 7 3 10 10 2 12 12 3 15 15 के 16 बुझी पारलो। हां ए जो 16 हला पिले ए 16 टा भी तमे आउथरे मिसई परियो पिले 1 रे 6 मिसिला 7 जदि बेसी बड़ होए 3 को कणिखारो अधिक बड़ हो जाए तबे जो संख्या दिटा बाहरिबो बा जो संख्या 3 टा जदि बाहरे तमे तो मिसई दबो। एटा देखो 1 6 7 ता माने 3 द्वारा विभाज्य नुहे तमे आकु जदि हरि की देखिबो 73231 हरण 3 3 दुले 6 1 3 13 3 4 12 हला 12 3 4 12 ओलेला 3 3 के 3 शून्य ओलेला 1 हरण न पाई बसला 24410 फल रहला 1 तेणु ये 3 द्वारा विभाज्य नुहे हला। एबे तुम माने कोटा काम करो तुमको 5टा संख्या दोउची तुम से 5टा संख्या 3 द्वारा विभाज्य कि विभाज्य नुहे कहबो 8756 39261 7263 4 3 7 5 24,627 तुम माने गोटे काम करो स्क्रीनशॉट मारिकी आकु रखी दियो रखी देकी देखो तुम माने करि परछो कि नाही 5टा अंक गोटे मिनिट समय दियो लेकी तुम माने आगे करो जब तुम करि परिबो ताहे ठीक अछि आगे स्क्रीनशॉट मारि रखी दियो। हो
ପିଲେ ତମ ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ରଟି ତମ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଜାଣି ଯାଇଥିବ। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ସୂତ୍ର ଗୁଡିକ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍କ କାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। 8756 8 ରେ 7 ମିଶିଲା ବେଲେ କେତେ 15 15 5 20 20 6 25 25 ହେଲେ 2 ରେ 5 ମିଶିଲା 7 ତେଣୁ ଏ ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। 3 9 2 6 1 3 ମିଶାଣ 9 12 12 2 14 14 6 20 20 1 21 21 ପିଲେ 2 ରେ 1 ମିଶିଲା 3 ଇଏ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। 7 2 6 3 7 ମିଶାଣ 2 9 9 ରେ 6 ମିଶିଲା 15 15 ରେ 3 ମିଶିଲା 18 18 1 ରେ 8 ମିଶିଲା 9 ତେଣୁ ଇଏ ବିଭାଜ୍ୟ। 4 43,756 4 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 7 ମିଶାଣ 5 ମିଶାଣ 6 4 3 7 7 7 14 14 5 19 19 6 25 2 ରେ 5 ମିଶିଲା 7 ତେଣୁ ଇଏ ନୁହେଁ। 24,627 2 ମିଶାଣ 4 6 6 6 12 12 2 14 14 7 21 2 ରେ 1 ମିଶିଲା 3 ତେଣୁ ଇଏ ବିଭାଜ୍ୟ। ନିଜେ ଦେଖି ଦିଅ ପିଲେ ଟିକେ ତାପରେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରି ଦିଅ। 8 2 6 8 28 ହେଲେ ବି ଇଏ ହବନି। ଏଟା ପିଲେ 2 ରେ 6 ମିଶିଲା 8 ହାଁ। देखो पहले 9 द्वारा विभाज्य सूत्र 9 द्वारा 3 द्वारा भली पूरा एका हां जेउ संख्यार अंक मानकर समष्टि 9 ର ଗୁଣିତକ 9 ର ଗୁଣିତକ ମାନେ କଣ ପିଲେ 9 6 9 18 27 ହେଲା 36 ହେଲା 9 ର ଗୁଣିତକ ହେଇଥିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ एग्जैक्ट तम मान जेमिति 3 द्वारा କରିथिलो 9 द्वारा पूरा एग्जैक्ट समान 7326 मिसेया पिले 7 मिसाण 3 मिसाण 2 मिसाण 6 7 3 10 10 2 12 12 6 18 केते हला पिले 18 1 रे 8 मिसला 9 1 रे 8 मिसला 9 तेणु जेहेतु 9 टा पिले कोन 9 को पणिखरे बा 9 रो गुणितक तेणु 9 टा विभाज्य तेणु 7324 की जब तुम हरि की भी देखिबो 9 द्वारा 9 8 72 12 9 के 9 36 9 36 जी बुझी पारलो हां आ गोटा देखिबा बड़ संख्या 4 3 2 6 4 3 5 हैला जब देखिबा 43,26,435 आकु भी हम मिसई परिया 4 3 7 7 2 9 9 6 15 15 4 19 19 3 22 22 5 27 27 टा जो आउथरा मिसई रो 9 केते होची बिले 9 देखो बिले तमे जेमिति हो जे तो मिसई दथो 9 होथो दीटा संख्या बाहर ना मिसई दो 9 होथो हां 9 हेले तबन से विभाज्य तो तमे एटा को हरि की देखो 4 3 2 6 4 3 5 9 रे हेले 9 4 36 36 हेले 7 72 9 टा 72 बोलेला 6 हरण न पाई बसला 0 हला 64 9 7 63 13 9 के 9 4 45 9 5 45 এই जो पिलेटी 0 बाहरला ना लास्ट बेले को ता माने एटा 9 द्वारा विभाज्य एबे तम माने ओटा काम करो तम माने पांचटा करो
ତମମାନେ ଏଇ 5ଟି କର, ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ରଖି ଦିଅ, ଏଇ 5ଟି କର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି ପ୍ରଥମେ ଦେଲା 43,785, ଯଦି ମିଶେଇବା 4 3 7 7 7 14 14 8 22 22 5 27 27 ପିଲେ 2 ରେ 7 ମିଶିଲା 9, ଇଏ ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 23,462, 2 ମିଶାଣ 3 5 5 4 9 9 6 15 15 2 17, 1 1 ରେ 7 ମିଶିଲା 8, ଇଏ ହବ ନାହିଁ। 1827, 1 8 1827, 1 ମିଶାଣ 8 9 9 2 11 11 7 18, 1 ରେ 8 ମିଶିଲା 9, 7 3 2 6 2 5, 7 3 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 5 25, 2 ରେ 5 ମିଶିଲା 7, ଇଏ ହବ ନାହିଁ ହେଲା। 9 8 6 2 5 6, 9 8 17 17 6 23 23 2 25 25 5 30 30 6 36, 3 6 ମିଶିଲା 9, ଇଏ ବିଭାଜ୍ୟ। ପିଲା ଆମେ 9 ଦ୍ୱାରା ପଢିଲେ, ଏବେ ପଢିବା 11 ଦ୍ୱାରା। ଯେମିତି ପିଲେ 9 ଏଠି ଟିକେ ଅଧିକା ତମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, କିନ୍ତୁ ସହଜ। 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ମୁଁ ଆଗେ ତମକୁ ବୁଝଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ତା ସୂତ୍ରଟି। ଧନ୍ୟ ପିଲେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 2343। ଏଇଠି ପିଲେ ଦି ପ୍ରକାର, ଆମେ ଏଟାକୁ ଦି ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦବା। ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ପୁଡା କରିଦବା। ପ୍ରଥମେ 1 ପରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡିକି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ଛାଡିଲେ ତାପରେ, ମାନେ ଏଇଟା କହନ୍ତି ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ରହିଲେ 2 ମିଶାଣ 4 6, ଏଠି ରହିଲା 3 ମିଶାଣ 3 6, 6 ରୁ 6 ଫେଡିବ 0 ହେଲା। ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଆଉ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 0 କିମ୍ବା 11 ର ଗୁଣିତକ, କିମ୍ବା 11 ର ଗୁଣିତକ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି, ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିର ବିୟୋଗଫଳ 0 କିମ୍ବା 11 ର ଗୁଣିତକ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ହଁ, ଏବେ ତମେ ଦେଖିବ ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଆମେ କରିକି ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଧରି ଯୋଉ ନବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନବା। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆର ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ନବା। ପିଲା ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାଡିକି ମୁଁ କହିଥିଲି 3 5 8 8 4 12 12 1 13। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦବା। ପିଲେ ତମର ପ୍ରଥମଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ, ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ହେଇଯିବ। 3 ମିଶାଣ 5 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 1, 3 5 8 8 4 12 1 13। ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 2 6 8 8 3 11, 2 6 8 8 3 11, 13 11 2 ପିଲେ କେତେ 2। ତେଣୁ এই সংখ্যাটি 11 দ্বারা বিভাজ্য হব ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା, এই সংখ্যাটা যদি আমি ଦେଖିବା, ଆଉ ପ୍ରଥମে ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ନବା।
4 2 6 4 मिशन 2 6 6 6 12 12 4 16 तापर जुग्म अंक मान नवा पिले 3 3 6 6 2 8 8 8 16 3 मिशन 6 6 2 8 8 8 16 हला যদি আমি দুইটা অঙ্ক ফেড়িবা ভাগশেষ কেতে আসছে বিলে 0 এই সংখ্যাটি 11 দ্বারা বিভাজ্য যদি আমি দেখিবা আমি করি কি 4 3 2 3 6 2 4 8 হরণ 11 হরণ 11 11 3 33 बोलेला 10 पिले 102 11 नुआ 19 3 होला 33 11 3 33 बोलेला 6 हरण लगे बसला 0 होला 65 11 55 बोलेला 7 7 रहने 74 1166 बोलेला 8 होला 88 11 88 0 केता आसी 0 हला तेणु ए संख्याटी 11 द्वारा विभाज्य हला आज तुम माने जानलो बिले कोन ना 3 द्वारा 9 द्वारा अच्छा तुम माने करो एबे 5 टी क्वेश्चन तुम माने दबा ओइटा बोध लिखि देइतो न लिखि तो स्क्रीनशॉट मार के लिखि दे 11 द्वारा विभाज्य एबे तुम माने करो तीनटा करो ये तीनटा करले भी तुम माने गाड़ी करियो बिले कोन कोटा 11 द्वारा विभाज्य हम तो करके देखिबा बिले आ गोटे संख्या लिखि दउची 4 3 7 6 5 हला मोडा जदि हम देखिबा बिले 2 9 11 11 7 18 18 6 24 2 4 6 6 7 13 24 रु 13 वाला 11 तेणु ये संख्याटी 11 द्वारा विभाज्य बिले तापर देखिए 4 4 8 1 9 केते बिले 9 फेडा 3 6 9 3 6 9 है ये भी 0 आछि बिले ता माने 11 द्वारा विभाज्य 8 8 16 9 9 29 27 केते लागले 27 फेडा 16 केते ला 11 तेणु 11 द्वारा विभाज्य 4 7 4 11 11 5 16 3 6 9 16 9 वाला 7 तेणु ये विभाज्य नुह एई परि भाबरे तमे 11 द्वारा विभाज्य सूत्र करि पारि पिले तम मान गोटे टेबुल दिया है जो टेबुल ले भिन्न प्रकार संख्या अछि जेमिति 48765 38763 आ ये हला पिले 93,94,979 82,432 7,72,683 8,469 69,319 এই সংখ্যার কোটা 3 দ্বারা বিভাজ্য কোটা 9 দ্বারা বিভাজ্য কোটা 11 দ্বারা বিভাজ্য তোম মানে ঠিক ভুল মারিকে পঠেও हां कोटा ठीक कोटा भूल पठेओ ये स्क्रीनशॉट मार के देखिए।